er noget der. Ikke? Altså er det ikke bare fordi det er svært at se fra den her vinkel? Jo. Det siger vi. Det tror jeg, det er. Ja, det kan man jo sagtens surfe, den der kommer der. Ja. Ikke? Det er toppen derude også, der virkelig. Jeg tænker bare klæde om og så gå derud og så op i et eller andet sted og så padle lidt ud og se. Se på det. Se på det. Ja. Det var en kæmpe sæt. Jeg sad sådan her med brættet for at prøve at vandet kom forbi. Jeg bare rundt og ned i sådan et hul ned mellem stenene. Getting pitted in a barreling wave is a dream, an often obtainable goal for surfers all around the globe. Portugal, Hawaii, Africa, Sri Lanka, Bali, Tahiti, Fiji, and even Iceland are a few of those places where you can get tucked in on a daily basis. But it's not quite the same here in Denmark. Despite it being the mainland with the most metres of coastline per citizen in the world, only the tiniest bits are reliable for surfing. And to make it even worse, these spots are located completely out of reach on the west coast of Jutland where nobody lives nearby at all. They call it Cold Hawaii, a small town in the middle of nowhere. It's become sort of a surf mecca in Denmark, holding 2 surf shops and more surf schools than actual schools. But this is not a story about Cold Hawaii. This is a story about a handful of guys living in Copenhagen who are dreaming about surfing being as easy as going to the gym every morning. But most people might tell them that this will stay a dream. And maybe that's because there is no map with tons of surf spots. There's only one spot in Hornbæk, and that's kind of it. So if these guys want to feel the comforting hug of barreling waves, they must find the spots themselves. Det er nordkysten, og vi prøver nok omkring Hundested, fordi den står meget nordpå, hvilket er ret sjældent. What Martin is trying to describe is the ideal conditions for a surfable wave. The anatomy of the surfable wave is not the easiest science to wrap your head around. But the main thing to understand is if they want to surf on Zealand's north coast, they'll be reliant on localised storms to build up the size of the waves. And luckily for them, the winter in Denmark is full of storms. Then it all comes down to finding the right spots in shelter from the heavy wind and where the surface beneath the water helps centre the swell's energy for a nice and steep surfable set of waves. But these wind swells are often very unpredictable, and on the north coast, it's no exception. Det er koldt, mand. Ja, det er da fucking koldt, mand. Der er også bare sidestorm på vej ud af København. Jamen altså, jeg ved ikke, hvor langt ude plejer man at køre. Lige her. Så lige der, hvor det breaker. Ja. Så lige foran stenene. Lige oven i stenene. Ja, det plejer at være noget mere højvand. Til gengæld, jeg har aldrig set det slagvand her. Det er måske det, der er problemet i virkeligheden. Den sagde jo også meget mindre her end Nakkerhoved for eksempel. Ikke Magic Seaweed sagde 1,8 Nej, det er rigtigt. her. Men altså Windfinder har sagde 2 meter i Nakkerhoved og under 1 meter her. 0,9 eller sådan noget. Nå, okay. Ja, det kan være, at vi bare skal tage en beslutning og komme videre. Ja. Vi ikke spiller for meget tid. Der ligger et eller andet heroppe af. Ja. Fordi at jeg tror, at den er meget god, hvis du kommer fri her. Ja. Det ligner, at det ruller. Ja, det er fint nok derude. Den er som om, den skal bare lige have lidt mere. Altså, den er jo meget lige på. Den skal bare have lidt vinkel, ikke? Men det er også derfor, jeg tror, nakke og hoved og sådan noget fungerer ikke. Altså, jeg har været oppe i, hvor den er stik nord, hvor det ikke har fungeret, fordi det står lige ind deroppe. Ja. Nå, skal vi komme afsted? Bare kalde Felicia. Jeg tror bare heller ikke, det dur længere op. Det er der problemet ligger. Jeg tror, det her det er det bedste bud på nordkysten. Tror du virkelig det? Ja, fordi den er så østlig. Der er der bølger. Der er bølger. Altså, de er større end i Hundested, men betydeligt mindre clean. Ja. Den der. De der. Hold kæft, de der. Ja, ikke? Også den derude. God lift. Ja, ja. Jeg tror, det bliver hårdt at komme ud.
sgu fint nok. Er det det, vi gør? Due to an odd weather forecast in shallow waters, the only spot that might have some form of a surfable wave is Nekahufjord. The waves are definitely bigger than at Hunnested, but they're collapsing a bit too quickly, making it quite hard to get a proper ride. Det er helt smadret, mand. Det er fandme hårdt at padle. Så lige om lidt. Jeg har nok blod ihjel. Hours in 2-degree water for a couple of seconds of wave would be enough to scare any sane man off. But it only seems to make them more desperate. Det er så ikke noget dumt bud. Vi kan se vindretningen. Den skal dreje. Den drejer ikke meget. Så er det plantagen eller ingenting? Det er sgu da noget bedre. Ja, for helvede. Og det er bare sådan her foregår det. At man kører op og ned langs kysten, og så er det kun lige nogle steder, det virker. Det ser fint ud der. Ja, jeg tror det er sjovt. Op og skidt. Det er frisk, eller hvad? Ja, det er meget kørt rundt. Men det var alle steder. Ja. I var Gilleleje, så var vi allerede på vej til Havstok, og det var så lidt. Vi har været i Gillelejehavn, så har jeg været i Nakkerhoved, så har jeg været i Gillelejehavn, så overvejede jeg Havstok, så var jeg kørt der selv. Nå, så skal vi hernede. Der sker alt for lidt. For koldt her. Nej, det er jo fladt. Jeg synes, der kommer noget en gang imellem, man nok godt kunne surfe. Men der er ikke rigtig nok smæk på. Unpredictable winds and bad luck turn this session into nothing but foam boards, whitewash and cold feet. Jeg har koldt her. Jeg har ikke fået spændt min støvle over det. Jeg har slet ikke mærket min tær. Jeg blev også lige spændt igennem, mand. Kommer helt sikkert til at virke i hvert fald. Spørgsmålet er, hvor godt. Ja, der er bølger. Nok. For mig er Fucking rodet, det, mand. at man skal kunne dogdive.
Nej, hvor er det rodet. Nå. Ja, jeg vil ud. Ja, det er ret godt det her. Det er pisse svært at komme ud igennem. Så det er bare en kamp. Så det er bare lidt rodet. With periods between the waves being too short and heavy currents dragging them away from the sweet spots within seconds, this session didn't turn out well for Martin and Jens. Morten, on the other hand, he got through the messy swell and spent around 2 hours catching a couple of bits of whitewash. The last couple of days, the swell's been building up with hurricane gust winds, so this could mean some serious size, but only if they can find a bit of shelter from the storm. Det er lidt noget lort. Det er ikke super godt. Vindretningen er lidt forkert. Ja. Og vind er der nok af, så den skal bare dreje. det må siges. Og det er også, hvis vi ligger os derude, Thomas, så går det 2 sekunder, så ligger vi dernede. Ja. Men det her, det kommer ikke til at fungere. Nej. Jeg har sådan et billede inde i hovedet, hvordan det godt kan se ud. Og hvor det bare spiller. Det var vildt nok, hvis den sådan rent faktisk var, som man skulle og håbede på, det var. Det er fandme sjældent, det er det. Det er det ikke engang værd at tage ud i. Så kan vi tjekke hele leje, og så hvis det ikke fungerer, så kald det et forsøg. Ja. Vil du kalde den? Jeg har ikke lyst. Nej. Siger du noget fucking pis? I hvert fald træls. The winter storms are dying out, so Martin goes for one last, desperate try, where he meets a like-minded stranger. The problem is for me, man, I'm like, I just have to go out. Yeah. I go to casino and go out. Yeah. Do I stand here and look at this shit? Yeah. I'm like, there's no fucking way I'm going out. Yeah. You know what I mean? It's like, I kind of, a lot of times I come out here, I look at it, I'm just like, Nope. I'm like, or I'm like this, I'm like, what is the surf, man? I'm like, and then I see all these people paddling out, I'm like, you gotta be fucking kidding me, right? So. The stranger might be onto something. Where is the actual surf? And why the hell are people paddling out into nothing? Is it really unpredictable forecasts that make this dream a living nightmare? Or is it just the denial of the honest truth? That surfing on the north coast is simply just what everyone expected it to be. A dream. Finding a perfect wave on the north coast might be an unrealistic dream, but the sheer hope of it is enough to get them into the freezing water, where regardless of big barreling waves, it all seems to make sense. Like, you know, like the first time I came here, I think I surfed Lonnie Mullet, right, like 1 foot, and it was terrible, but I was so stoked, like I had the biggest time.
Det er en fed oplevelse at fange en bølge. Det er jo det, vi gør det for. Men det er også, altså, det giver dig noget adrenalin, nogle endorfiner, lige så snart du hopper i vandet. Lige så snart du tager en kold, klam våddragt på i starten af februar måned, så sætter der gang i et eller andet i kroppen, som man får det fedt i hjernen af. Så det er sgu sjovt. Altså, det er altid fedt at være ude, og det er jo meget bekræftende i, at det er med at komme ud, når man kan køre små 2 timer i bil for at fange en halv bølge, og ellers bare få nogle tæsk ude i vandet og blive rusket igennem. Og så komme hjem og så bare stadig have det være brugt på den gode måde, og synes, man har fået nogle oplevelser med. Det er fedt at være ude. Det er virkelig nice at være i naturen. Fyre noget energi af. Den her fantastiske solopgang og vind i ansigtet og koldt vand for den sags skyld. Top 3 overhovedet surfturen. Hold kæft, hvor er det godt. Det er helt sygt. Alle er bare stukket derude. Det er fandme en god atmosfære. Altså, jeg har aldrig nogensinde blevet vågen så hurtigt i mit liv, tror jeg. Hvor er det sygt, mand. First time I've ever been cold surfing because I've been out so long. But I was saying to the guys, like, the best part about here, man, is like, there's no crowds. You know, if you're really lucky, you get some good waves, and everyone's like got a really nice, cool vibe. So, and I mean, you get stoked from like surfing 1-2 foot if everyone's having fun, right? So it's great. I love it. And the thing is, man, like, I care more about getting stoked than, fucking 6 foot perfect glassy right hand. It's like, it's way more fun. I'd rather do this any day of the week than, battle 50 guys for a couple of waves. I love it. If it was like this, I think Martin said earlier, if it was like this all the time in Denmark,
you never leave. Like, you never go anywhere else, right? It's amazing. So yeah, most people were right. There's little to no hope of getting pitted on the north coast, but there is just enough to have a bit of fun.